So mga koys, ari nagalita dire karon no sa Purok 2 Upper Barangay Malabugas nga kung sa diin makita naton diri ang kalapad sang ilang nga humayan no. Kag nakita naton diri nga may mga parte sang ilang nga humayan dire nga hawan kay tungod siguro hapit naman ni sila magtanom naman para sa sunod naman nga cropping no. Kag kung nakita nyo mga koys ang talamnan dire may ara man pud nga bilin nga naga green pa no. So bag-o lang gid ini siguro nga natanom kag nagtubo. So dire ginimo sila mabalaan nga sila hindi gid ya sang tamaran. Kay napuno sila ya sang green nga kahumayan. Kag makita man naton dire mga koys ang ilang barangay road no. Kung nakita nyo na mga koys, amo na dira dapit ang ang barangay hall kag kung diretsohon mo na pababaw amo man na ang dalan pakadto sa may Habhaban or pakadto sa may Malabugas National High School no. So makita ginimo diri mga koys ang kanami sang plaster sang lugar nila no. Kag makita man nimo diri mga koys ang ka-peaceful nga lugar man mga koys no. Amo ni makita nyo man dire ang dagat. Actually mas medyo lapit-lapit lang ni sila sa dagat, siguro mga 1 kilometro no bago makaabot ka sang dagat. So makita mo man dire ang mga madamo nga panimalay kag may-ari man gali dire gani isa ka island no. Kung nakita nyo na isa na siya ka island. So kalubian nga ara sa tunga sang kahumayan no. So ang ini nga lugar mga koys, bihira lang gid nimo ni makita kung hindi ka mo magsakay sang helicopter no. So ma-amaze ka diri mga koys kay napuno sang talamnan kag napuno man sang kalubian. So diri lang ta kutob, see you soon next vlog mga koys.